Hello guys, welcome sa kuwang channel sa Sunny PH Adventure. Akong ipakita sa inyo ha kung unsa kanindot ang mga talan-awon diri sa kalibutan. Diri lang ninyo makita sa Sunny PH Adventure. Nang hinaot ko nga inyo ha kung suportahan pinaagi sa pag-follow, pag-share ug pag-comment sa akong mga video. Daghang salamat. Tara na, karon akong ipakita sa inyo ha ang usa kanindot nga lugar nga makita diri sa Barangay Concepcion, Valencia City. Mao ni ang Farm Cafe. Nindot kaayo di ba? Pag-abot pa lang namo, makaingon yung kag dili ka magmahay sa imuhang giadto. Kay tanawa, makita nimo ang overlooking kaayo nga view. Makita nimo ang kalangitan labi na aning panahon nga perting inita. Nakaingon yung go, uy kanindot ba diri presko kayo ang hangin, mingaw ang palibot. Mao ni ang Farm Cafe. Kung gusto mo moanhe, naara dire sa Barangay Concepcion, Valencia City, ang Farm Cafe. Pag-abot namo, nagpicture-picture dayon mi. Ug sa sige na mog picture-picture, makita dayon nato kung unsa kanindot ang view diri. Ug samtang nagtuyok-tuyok mi, natingala ko nganong naay nanimaho. Unsa ka? Nakita na ako ang durian nga hinog kaayo. Nangutana dayon ko og tagpila. Wala nay daghang istorya. Hala sige abrihe larga na kay gimingaw ko anang prutasa. Kaunta, pila ra may istorya sa among pagsuroy-suroy dire. Pag human namong kaog durian, nagtuyok-tuyok na pud mi ug nagpicture-picture. Mao ni ang Farm Cafe nga makit-an diri sa Barangay Concepcion, Valencia City, Bukidnon. Laaga ninyo ni kung gusto mo makakita og nindot nga view. Kini ang inyuhang Sunny PH Adventure. Ayaw kalimot pag-follow kung pag-subscribe kay daghan pa kog ipakita nga mga nindot nga mga lantawon. Bye bye, hangtod sunod higayon.